अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हैं। मैं आपका शुक्रगुजार कि आपने पिछले व्लॉग पर अपने तबसरे किए, उनको देखा, हौसला अफजाई की। और आज का हमारा मौजू जो है वो यकीनी कि डिजिटल माशियत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आलमी माशियत में तेज़ी से सरायत करती हुई डिजिटल माशियत ने इंतहाई कम अरसे में 15% से ज़्यादा हिस्से पर अपने कदम तेज़ी से जमा ली हैं, यानी $12 ट्रिलियन से ज़्यादा माशियत पर दस्तरस हासिल कर ली है। इसकी सबक रफ्तारी से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आलमी माशियत बहुत जल्द निसफ हिस्से पर उस्तवार होगी। ये बात अगरचे रवायती अंदाज में कारोबारी ज़िंदगी चलाने वालों के लिए पैगाम मर्ग भी है, और उससे वाबस्ता टेक्नोलॉजी की बदौलत दुनिया में करवटें लेते हालात एक नई दुनिया के क़याम के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद इन्हीं हालात को अहाता इल्लामा इकबाल ने अपने शेर से किया था, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कहन पर उड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। इसे नौ इंसानी की तारीख़ में 5वां बड़ा इनकलाब भी कहा जा सकता है। सदियों कबल ज़राअत को सनती दौर में तब्दील करने का अमल देखने वालों के लिए ये अमल उसी कदर पेचीदा और चैलेंजिंग था जिसे कबूल करना आसान न था, लेकिन पसमानदा तर्ज़ पैदावारी ज़राए को हमेशा पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। और दुनिया जब कोविड-19 यानी कोरोना और दूसरी वबाओं की ज़द पर था तो तमाम तर सनती और दीगर शोबाए ज़िंदगी को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच रहा था। तो वही वो वक्त था जब इसी वबा ने डिजिटल माशियत को फ़रोग़ नसीब हुआ, जिसने दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया। आज दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक IT की अहमियत को समझते हुए इस पर फोकस कर चुके हैं। दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक इसमें अपने कदम जमाने की कोशिश करके अपने इकनॉमिक्स में एक इनकलाब बर्पा करने की कोशिश में है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मेयारी ज़िंदगी में आलमी इंडेक्स में अगरचे बहुत ज़्यादा पसमानदा है, बहुत बैक फुट पे हम खड़े हुए हैं, बल्कि हम नज़र नहीं आते। लेकिन खुशकिस्मती ये भी पाकिस्तान की है कि वो दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहाँ डिजिटल ख़वानदगी की शरह सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। इनमें 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं जो इंटरनेट से वाबस्ता है। एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 5.5 करोड़ नफूस सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्मों से वाकिफ़ ही नहीं बल्कि उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। इनमें ज़्यादातर नस्ल नौजवान नस्ल है। कोरोना की वबा से पहले इसे अयाशी या फजूल सरगर्मी समझकर नज़रअंदाज किया जाता था, लेकिन कोरोना ने अब इसे बुनियादी ज़रूरत बना दिया है। पाकिस्तान में पहली बार डिजिटल एक्सपोर्ट के मद में $2.5 अरब से ज़्यादा हमने कमाए हैं। मकामी डिजिटल मार्केट का हुजम भी इसी अरसे में बढ़कर $1.5 अरब तक पहुँच गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT का शोबा अपनी तरक्की के लिए दीगर शोबे को दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी या मराद के बरक्स अपनी मदद आपके भरोसे पर आगे बढ़ रहा है। इसी टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 6 लाख से ज़्यादा नौजवान IT प्रोफेशनल्स हैं। इनमें 3 लाख लोग मुख्तलिफ़ कंपनियों और अदारों समेत मुख्तलिफ़ और भी अदारों से वाबस्ता हैं, जबकि फ्रीलांसर खिदमात भी दूसरी फराहम कर रहे हैं। IT से वाबस्ता 15,000 कंपनियां सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं। उनमें से लगभग 6,000 कंपनियां अपनी महारत और सॉफ्टवेयर बरामद करके ज़र मुबादला कमा रही हैं। पाकिस्तान में IT की तरक्की के लिए एक अलहदा वजारत कायम की गई है, जबकि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड फ़ाल अदा कर रहा है। पाकिस्तान में पहली बार 2018 में नेशनल IT पॉलिसी मुतारफ़ करवाई गई। इसमें यह हदफ मुकर्रर किया गया कि 2025 तक पाकिस्तान में IT का सनती हुजम $20 अरब तक पहुंचा दिया जाएगा। ये अंदाज़ा भी लगाया गया अगर हुकूमत इस पॉलिसी को इस इखलास से अपना तसलसल जारी रखेगी तो इसका हुजम $60 अरब तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इस अहम इंडस्ट्री को टैक्स से छूट दी गई थी। ये पिछली हुकूमत ने
ان کو ریلیکس کیا تھا، ایگزمپٹ کیا تھا، جہاں تک کہ 100% ایکوٹی حاصل کرنے کی رعایت بھی انہیں ملی تھی۔ ایکسپورٹ کے لیے انفرادی اور کمپنی کی سطح پر فارن کرنسی اور اکاؤنٹس کھولنے کی سہولت ملی تھی، اور کہا گیا تھا کہ ان اکاؤنٹ سے جو رقم بھی ہوگی اسے باہر لے جانے اور مقامی سطح پر مزید سرمایہ کاری کی کھلی اجازت ہوگی۔ اس پالیسی سے حوصلہ پا کر ہی سال 2020-21 میں اس صنعت کی حجم میں 47% کا اضافہ ہوا۔ اتنی بڑھوتری دوستو کسی بھی صنعت کے نصیب میں نہ آئی۔ اسی طرح امارات کا اعادہ جو ہے وہ انڈونیشیا نے کیا، ملیشیا، فلپائن اور ویتنام نے بھی پھر اس کی پالیسیز کو وہاں متعارف کروایا اور اپنے خزانے میں $40 ارب کا اضافہ ایک سال میں کر دیا۔ بھارت کا حجم اس خطے میں سب سے زیادہ ہے، یعنی $100 ارب کے فگر سے وہ عبور کر چکا ہے اس وقت۔ ہمارے ملک میں بھی ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، ہمارا نوجوان ذہین ہے، فطین ہے، سمجھدار بھی ہے، اور خاص طور پر آئی ٹی کی فیلڈ میں کمال مہارت ہے ان کو، لیکن ان کو سرکاری سرپرستی بدقسمتی سے حاصل نہیں ہے، نہ ہی ان کے ٹیلنٹ کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ اگر ایک حکومت کوئی پالیسی بنا بھی لے تو اس میں کوئی تسلسل نہیں ہوتا، اور یہ بدقسمتی ہے کہ اگلی پھر حکومت جذبہ رقابت میں اس میں روڑے اٹکا کر اس کو ختم کر دیتی ہے، اور یہی سلوک میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آئی ٹی انڈسٹری کی سطح ہوا ہے، کیونکہ اس سے وابستہ لوگوں پر آمدنی میں ابھی تو 0.25% ٹیکس لگایا گیا ہے، اور اس کی وجہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کو فقط $70 لاکھ ٹیکس وصول ہو سکے گا، اور اس میں ان کی پھر اس ٹیکس میں اضافہ کرنے کی بھی اب پلاننگ کی جا رہی ہے۔ ہماری ملکی معیشت کا انحصار زیادہ تر روایتی انداز میں زراعت پر ہے، اور جس سے وابستہ کسان ایک اسٹیٹکس کے مطابق سالانہ $400 فقط $400 وہ کماتا ہے، جبکہ آئی ٹی سے وابستہ ایک کارکن اسکلڈ کارکن سالانہ $25,000 سے $40,000 کما کر دے سکتا ہے۔ یہ کوئی مبالغہ رائے نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پیسے ان اعداد و شمار سے لیے جا رہے ہیں جو اسٹیٹ بینکس کے ذریعے ان کی فگر سامنے آ رہی ہیں۔ سرکاری سطح پر بیوروکریسی نے اپنی نظریں اب اس صنعت پر گاڑ دی ہیں، اس پر مزید ٹیکس لگانے کے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اس انڈسٹری پر روایتی انداز میں ٹیکس عائد کرنے سے یہ نوزائیدہ صنعت کا بیڑا غرق ہونا پھر یقینی ہے۔ اس گلوبل ولیج کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کسی کارخانہ دار یا پھر کسی مل آنر کو کسی اور ملک میں منتقل ہونے کے لیے پھر ان کو بھاری مشینری اور ہزاروں ان کو جتن کرنے پڑتے ہیں کہ وہاں وہ شفٹ ہو جائے، اپنی مشینری اپنی مل وہاں اپنی ٹرانسفر کر دے کسی اور ملک میں۔ لیکن ڈیجیٹل انڈسٹری کی عالمی ہجرت اس قدر آسان کہ بس ایک لیپ ٹاپ اپنے بغل میں دبائیں اور کسی ملک میں بھی چلے جائیں، جہاں نہ صرف انہیں امارات بھی زیادہ ملتی ہیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔ ہم فقط $2 ارب کے لیے IMF کے تل لے رہے ہیں، ان کی منتیں کر رہے ہیں، اس کے حصول کے لیے ساری شرائط کو منوعاً تسلیم کر لیا ہے اور عوام پر بے پناہ بوجھ ڈال دیا ہے، لیکن ایک ایسی انڈسٹری جو ہماری کماؤ پوت ہے اور مزید کماؤ پوت ثابت ہو سکتی ہے، پر فقط چند لاکھ ڈالر کے عوض نا امیدی پھیلانا ہرگز دانش مندی نہیں۔ خطرہ بھی یہی ہے کہ یہی ٹیلنٹ اگر ان کے اوپر مزید ٹیکسز لگایا گیا، ان کو فیسلیٹیٹ نہ کیا گیا، ان کو احترام نہ دیا گیا تو ہجرت کر جائے گا، تو پاکستان کو ناقابل پھر تلافی اربوں ڈالر کا نقصان پہنچ جائے گا۔ وہ امریکہ، کینیڈا، یورپن کی سیلیکون ویلیز منتقل ہو سکتے ہیں، جہاں ان کے لیے اپنا مستقبل سنوارنے کے مواقع اپارچونیٹیز دستیاب ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ آئی ٹی کے شعبے کے متعلق یہ بھی ہے کہ پاکستان میں معیار تعلیم کا بحران ہے۔ اس وقت پاکستان کو 40,000 کوالیفائڈ آئی ٹی گریجویٹس کی ہر سال ضرورت ہے، اور اس میں اب ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن تمام یونیورسٹیز، نجی اور سرکاری پبلک سیکٹرز کی یونیورسٹیز اور پرائیویٹ یونیورسٹیز مل کر 25,000 سے کچھ زیادہ گریجویٹس تیار کر رہے ہیں، اور ان میں بدقسمتی سے فقط 2,000 ہی ایسے نوجوان ہوتے ہیں جنہیں آئی ٹی کی جاب مارکیٹ قبول کر لیتی ہے، اور بہت سے میں قابلیت کی کمی ہوتی ہے۔
निसाब को मुसलसल अपडेट की ज़रूरत है। पढ़ाने वाले रवायती असातिज़ा टीचर्स पर इंसार करने की बजाय ज़रूरत इस अमर की है कि फ़ौल इंडस्ट्री से जुड़े माहिरीन को तालीम के शोबे में लाया जाए और उनको लाकर बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को नई टेक्नोलॉजी और नए निसाब से अपडेट किया जाए। आईटी की फील्ड को तरक्की देने के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज करवाने शुरू करने चाहिए और हमारे बच्चों को शुरू से ही आप आईटी की तरफ अब मुंतकिल करना चाहिए और ये जो रवायती तालीम को आप उससे थोड़ा सा स्टेप डाउन हो और जहाँ आईटी की तरफ बच्चे को पहली जमात फर्स्ट क्लास में ही होता है तो उसको लेके जाना चाहिए। हुकूमत कुछ करे ना करे, फ़कत आईटी के शोबे पर बड़ी तवज्जो दे दे, इससे वाबस्ता लोगों की मामलत करे तो पाकिस्तान माशी हवाले से बेपनाह ज़र मुबादला कमा सकता है। आपको किसी डॉलर्स की फिर भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, ना चीन से और आप ना किसी और से। यही आईटी की फील्ड ही ऐसी फील्ड है जो आपको सेल्फ सफिशिएंट खुद कफ़ालत की तरफ लेके जा सकती है। आप अरबों डॉलर यहाँ से लेके आ सकते हैं। अभी भी तो आपको 2.5 अरब, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि आपको कितनी बड़ी ख़तीर रकम ज़र मुबादला के तौर पर पाकिस्तान में इन आईटी की वजह से, उन नौजवानों की वजह से मुंतकिल हुई है। हम अब भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें प्लानिंग करनी होगी। आप इसमें इनको इक्विपमेंट्स जो कंप्यूटर्स हैं और इनके जो लैपटॉप्स हैं और बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं इन पर टैक्स फ्री कर दें, इंपोर्ट की इजाज़त दे दें इनको, और प्लस इनके लिए इनको ट्रेनिंग दें, इनको तरबियत दें। तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री एक बहुत भरपूर इसकी माशियत में किरदार अदा कर सकती है। अब आपसे इजाज़त, इंशाअल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपके साथ गुफ्तगू होती रहेगी। वस्सलाम, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।